আজি ঈদ মিলাদুন্নবীর মাহফিল চলতেছে, আনন্দ উল্লাসে সারা জগৎ ভরেছে, আনন্দ উল্লাসে সারা জগৎ ভরেছে। আজি ঈদ মিলাদুন্নবীর মাহফিল চলতেছে, আজি ঈদ মিলাদুন্নবীর মাহফিল চলতেছে, ঠিক না? ও বন্ধু, এই দিতেছেন নাকি বাবা? আপনি আপনার তো অসুবিধা নেই। সিস্টেম এখানে বললাম, সিস্টেম বললাম, একটা কাগজ দিলে চল। ঠিক আছে, ঠিক আছে, আপনি আপনারটা পরে অসুবিধা নেই। দিবা দিবা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা লা ইলাহা লা ইলাহা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। জশ্নে আমদ রসূল, লা জশ্নে আমদ রসূল, अल्लाह बीबी आमिना की फूल, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह बोलो, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह बोलो, अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सबके सरकार तशरीफ लाने लगे, हुरों गिलमा भी खुशियाँ मनाने लगे, जबकि सरकार तशरीफ लाने लगे, हुरों गिलमा भी खुशियाँ मनाने लगे। हर तरफ नूर की रोशनी छा गए, मुस्तफा क्या मिल जिंदगी मिल गए, हलीमा तेरी गोद में आ गए, दोनों आलम के रसूल, अल्लाह दोनों आलम के रसूल, अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह बोलो, ला अल्लाह ही अल्लाह बोलो, ला जश्ने आमद रसूल, हे अल्लाह जश्ने आमद रसूल, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह बोलो, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह बोलो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह। जश्ने आमद रसूल, ला बीबी आमिना की फूल, अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह बोलो, ला अल्लाह ही अल्लाह बोलो, ला जश्ने आमद रसूल। আহারে মিলাদুন নবীর জন্য এত দিবানা, নবীর জন্য এত দিবানা, যেই কাজ করলে নবী কষ্ট পায় সেই কাজ কি করা যাবে? তাহলে যারা নবীর আওলাদরে গালি দিল, যারা নবীর আওলাদকে কষ্ট দিল, ইমামে আলী মুকামকে কষ্ট দিল, ইমামে হাসান মুজতবাকে কষ্ট দিল, ইমামে হুসাইন মুজতবাকে কষ্ট দিল, আপনারা বলুন তারা কি নবীর ভালোবাসা পাবে? তারা কি নবীর শাফাত পাবে? ইমাম হুসাইনকে চিঠি লিখে আসেন, আপনার কাছে মুরিদ হব। কি হব? মুরিদ। ভাষা কি সুন্দর না বিশ্রী? খুব সুন্দর।